अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों? इंशाल्लाह उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सूरह आल इमरान का रकू नंबर 8 पढ़ेंगे और लेसन नंबर 78 पढ़ेंगे। आपने यहाँ तवज्जो करना है, सबक को अच्छी तरीके से याद करना है। अब हम इंशाल्लाह सबक शुरू करते हैं, तवज्जो करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारि वक्फुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारि वक्फुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। वला तुअमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन युअता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। वला तुअमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन युअता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। वमिन अहलिल किताबि मन इन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिहि इलैक वमिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिहि इलैक इल्ला मा दुमत अलैहि क़ाइमा ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بأحده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بأحده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيम। ठीक है प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग ये सबक बहुत जल्दी याद कर लेंगे। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।